आज अगस्ट 27 तारिख चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने पैसा को अजतार खर्च करूँ ना पैसा को इन्वेस्ट करूँ आ निजे आग को बढ़ु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकईवा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्य में लघुचाप सक्रिय आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा संभावना 4 जिला अलर्ट बांग्लादेश और संलग्न अंचल रविवार एक लघुचाप सृष्टि होती आसंता 2 दिन में यह स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हो यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम मुहां हो गंगेय पश्चिम उत्तर ओडिशा और झारखंड आड़क अग्रसर हो यार प्रभाव में ओडिशा रे आसंता 4 दिन भारी वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना अच्छी सूचना परवर्ती खबर हीराकुद में कमुची जलस्तर 20 टिकेट दे चली जल निष्कासन हीराकुद में कमुची जलस्तर बर्तमान 20 टिकेट दे हीराकुद डैम जल निष्कासन जारी रही आगक स्थिति देखी गेट बंद कर सूचना मिली खबर अनुसार हीराकुद जलभंडार को बर्तमान प्रति सेकेंड पिछा 3,322 क्यूसेक जल प्रवेश करुवा बेले प्रति सेकेंड पिछा 3,54,511 क्यूसेक जल निष्कासित होती सूचना। परवर्ती खबर आलूर रेकर्ड काटिला पियाज हाफ सेंचुरी पार कर आलूर रेकर्ड काटिला पियाज डाली छकरू गाँ भेले पियाज कौन किणवे कौन खाइबे चिंतार लोके आलू रेट एवं स्वाभाविक होता बेले पियाज दर बढ़िया साधारण खाउटी पकेट पर चढ़क पकाई दर वृद्धि दाऊरे हतसंत हेले मध्यवित्त गरीब लोके एवं भुवनेश्वर 91 हाट और नयापल्ली हाट में किलो पिछा 60 टंकार बिक्री होती पियाज लो क्वालिटी पियाज 55 टंकार बिक्री होता बेले आगामी दिन में आहरी बढ़िया बोली कहते व्यवसाय बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर देवी मुहान में ट्रलर अचल घटना 14 कर्मचारी को उद्धार पर पुणी कर रेस्क्यू हस्तरंग देवी मुहान में 2 ट्रलर अचल फसी 14 ट्रलर कर्मचारी से उद्धार तटरक्षी बाहिनी को आकुल नवेदन पाग खराब जो गतकाली उद्धार जाइथिबा सामुद्रिक थाना स्पीडी बोट मुहाण मुहर फेरी आसी आज पुणी रेस्क्यू अभियान अस्तरंगर नुआगढ़ माछधरा बंदर माँ पार्वती और माँ काली नामक 2 ट्रलर समुद्र को माछ धरक जाते समुद्र देवी मुहाण दे नुआगढ़ माछधरा बंदर को फेरुथिबा बेले ट्रलर 2टीर इंजिन अचल होता एबे ट्रलर लंगर पकाई कर्मचारी माने मुहाणर अछंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दर आज भारतीय बजार 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 66,940 टका होता बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 73,030 टका रही ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर सामान्य हासिल पाई भुवनेश्वर में 66,940 टका होता बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 73,030 टका रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आसिला सुभद्रा योजना गाइडलाइन सुभद्रा योजना नहीं आसिला गाइडलाइन योजना रे योग्य हिताधिकारी को मिल सुभद्रा योजना कार्ड योजनार लाभ पाइबापी हेले हिताधिकारी ओडिशार होइतिबा आवश्यक एथिसह सेमानक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक हेबा बाध्यतामूलक आवेदनकारी बयस 21 ରୁ 60 वर्ष मध्य होइतिबा नै गाइडलाइन रे स्पष्ट उल्लेख कराइतिबा बेले गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची 4 चकिया थिले मिलिबनी सुभद्रा सहायता घर जदि ट्रैक्टर किंबा मिनी ट्रैक्टर थाए किंबा कोनोसी छोट वाणिज्यिक यान अबा अन्य 4 चकिया यान रही थाए तेबे सुभद्रा सुविधा उपलब्ध हेबनी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर विमान बंदर 80 किलो सुना 1.5 क्विंटाल रूपा जबत भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर व्यापक परिमाणर सुना रूपा जबत होती 2टी कंटेनर बोझे चलाण होता बेले सुना रूपा जबत कर सीटीजीएसटी विभाग पाखापाखि 80 केजी सुना और 1.5 क्विंटाल रूपा जबत होता सूचना रही जार अनुमानिक मूल्य 30 कोटी ऊर्ध्व सुनार मूल्य बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर किछि दिन चिकेन न खाइबाकू परामर्श ओडिशार विभिन्न स्थान में बर्ड फ्लू व्यापुथिबारु किछि दिन चिकेन न खाइबाकू राज्य स्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर विजय कुमार महापात्र परामर्श देइछन्ति राज्यर विभिन्न जिला को सचेतन कराइछि एवं आवश्यकता सतर्कता अवलंबन करने को परामर्श दिया महापात्र स्पष्ट करिसेंति जे ज्वर हेउची बर्ड फ्लू संक्रमणर प्रथम लक्षण एवं समस्त जिले में ज्वर उपर नजर रखाई बोली सूचना मिली तेज राज्य में बर्ड फ्लू व्यापिया पर पिपिली को एक हॉटस्पॉट बोली चिन्हट कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर कालिया योजना बदल में चाषी को मिल सीएम किसान टंका
ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଉ ମିଳିବନି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ବରଂ ତା ବଦଳରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ସୋମବାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାଟି ତଳେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସର୍ଭେ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ। ମରାମତି ପରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଠକାମି ଜଗିବ ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତିରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ଏଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଆବେଦନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆସରିଛି। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦଲାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଶଳା କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଜଣେ ଗିରଫ, ଫେରାର 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଶଳା ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ଠକେଇର ଚେର। ଆଉ ଏଭଳି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରମେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗିରଫ ରମେଶ ରାଉତ ନିଜକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶଳା କହି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରମେଶଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ ଏହି ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲିର ଜୋନ୍ 3ର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସସ୍ମିତା ମାଝୀ। ସେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ। ଟ୍ରେନରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଧରିଲା ପୁଲିସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଜେନାପୁରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।